जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान नया तनाव पैदा हुआ है और भारत ने यह दावा किया है कि लद्दाख के 1000 मीटर के इलाके पे जो इलाका है उस पर चीन का कब्ज़ा है, जबकि चीनी वजारत ख़ारजा ने इस बात की तरदीद की है। तनाव क्यों पैदा हुआ ताज़ा? और यह साहब बार बार ये ख़बरें आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की साइड के ऊपर जो है मामला चल रहे हैं। चीन ने भी अपना फ़ौजी साजो सामान वहाँ पहुँचाया है, बड़ी जंग लड़ने की तैयारी हो रही। देखिए, इस पर बहुत तफसील से जिक्र कर चुके हुए हैं कि लेट हो गई जरा। नहीं, लेट नहीं हुई। अच्छा, वो असल मसला ये कि जिस दिन आप अपनी फाइनल उस पर चाइना निकलेगा ना, उसी दिन उन्होंने फिर दोबारा जंग शुरू करनी है। और मसला सर ये है कि फिजिकली सिर्फ एक ही रास्ता सी पैक को रोकने का, और वो है पेंगोंग लेक। अच्छा, पेंगोंग लेक जो है ये उस इलाके के अंदर लद्दाख के ऊपर है। 3 महीने से चीन जो है और अपना इंडिया के दरमियान सफारती गुफ्तगू शुरू हो रही है कि जो हमारी पहली लड़ाई थी ना, उस लड़ाई में जो आप बंदे लेके गए हो उनको वापस ले जाओ। और उसमें छोटी छोटी झड़पें भी होती रही हैं। अब हुआ ये है कि वो जो उस पेंगोंग लेक के साथ जो एक सड़क है, तो जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि 62 में चाइना ने वहाँ बनानी शुरू की थी, और चाइना को उस वक्त से प्लान था। आपको याद है ग्वादर को नया इशू नहीं है चाइना के लिए, बहुत पुराना है। और ग्वादर सिर्फ चीन का मसला नहीं है, ग्वादर जो है ये रूस का भी मसला था। सही। गर्म पानी तक आने के लिए कराची को नहीं लेते थे, ग्वादर को लेते थे, क्योंकि ग्वादर मोर नियर टू द मार्केट प्लेस। तो 29 और 30 की दरमियानी रात को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब जो हैं वो चाइनीज़ फौजी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और वहाँ पर उनकी एक पोस्ट थी इंडिया की, लखौक पोस्ट, वहाँ से लखौक पोस्ट के इस का नाम है, वहाँ से उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है उस पर कब्जा कर लिया। और उस जो चाइनीज़ जो थे, जो इंडियन जो थे, वो लेक के आसपास इस तरफ आ गए थे, उसके अपना शुमाली किनारे की तरफ, उसको धकेल के उन्होंने जनूबी किनारे पर भेज दिया। अब इस वक्त लेक के एक तरफ चाइनीज़ बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप लेक के इस तरफ बैठे हों तो ये बीच का पूरा इलाका जो कि ये जो है खुंजराब से आगे सड़क जो जाती है वो सेफ हो जाता है। क्योंकि अगर आप लेक के उस तरफ हों तो आप गोला आएगा तो इस तरफ भी कहेगा और गिरेगा तो आपकी ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये जो कोशिश है ये ज़मीन के ऊपर उनको इंटेंगल करने की कोशिश है। चाइना दूसरी तरफ से सिलगुरी में और उन्होंने नेपाल को भी उठाया हुआ है। सही। हम किसी न किसी वॉर के अंदर तकरीबन एंटर हो चुके हुए हैं सर, ये पाकिस्तान को अंदाज़ा है। क्योंकि इंडिया के लिए अब चाइना के साथ मुकाबला करना अब आसान नहीं है, इसलिए कि इस वक्त भी आज तक मतलब गुज़श्ता अगर 100 साल की तारीख देखें तो सबसे बड़ी जो फ़ौज है वो बेसिकली रूस की रही है। 9 लाख फ़ौज ना अमेरिका की कभी रही है ना किसी और की रही है, और उसके बाद जो फ़ौज थी वो चीन की थी। अब इस वक्त चीन और इंडिया की अफवाज जो हैं ये दुनिया की 2 बड़ी ताकतवर और उस तरह की फ़ौजें बन चुकी हुई हैं। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट जोन इतने हैं कि इंडिया की फ़ौज लड़ने वाली सलाहियत नहीं रखती उस पूरे इलाके के अंदर। मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए। चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए? तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा और कौन मोदी को कहेगा? और चीन में कौन सा तुमने वहां जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है? पाकिस्तान में तो कहेंगे जी कटास राज है, वहां लड़ो फलाना है, सिंध भी हमारा था, ये भी था। और हालत यह है कि वो जो क्या है, वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसके तराने में क्यों शामिल करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही। यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हों, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब बंदे मातरम के साथ जो तराना आता। तो इस वक्त जो है अमेरिका समुंदर में बैठा हुआ है, ये यहां पर बैठे हुए हैं और सीपैक का काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। आप जो टनल आप देखें, मैं पिछले दिनों गया हुआ था, एबटाबाद की जो टनल बनी है, इट्स मार्वलस।
آپ سوچ نہیں سکتے کوئی اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز، پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہوگا، ہائی کلاس کا کام ہوگا جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو وکیل کریم ریڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا، کایا بدل جائے گی کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے، اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور چائنیز کا ریلوے سسٹم جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائنیز اس وقت یورپ کے تمام ممالک چین کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سسٹم ریل کا بلٹ اپ کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. یورپ کی ریلیں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا سسٹم پرانا ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کی صورتحال نہیں رہی. چائنا کی جو بیجنگ کی میٹرو ہے، میں نے اس میں ٹریول کیا ہوا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے زیادہ اچھی خوبصورت وہ کوئی نہیں ہے. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے کانفلکٹ زون اتنے ہیں کہ انڈیا کی فوج لڑنے والی صلاحیت نہیں رکھتی اس پورے علاقے کے اندر. مسلمانوں کے ساتھ تو آپ لڑ لیں گے کہ ہم نے جناب ہندوتوا کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے شیو کی سرزمین خراب کی ہوئی ہے، ہم نے ان کے دیوتاؤں کی سرزمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہم نے ان کی دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے. چین نے تمہارے کون سے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں؟ تو چین میں کون سا پنڈت ہے جو کھڑا، چین کے خلاف کون سا پنڈت کھڑا ہوگا اور کون مودی کو کہے گا؟ اور چین میں کون سا تم نے وہاں جا کے شیو کا مندر ہے جس کو قبضہ کرنا ہے؟ پاکستان میں تو کہہ گئے جی کٹاس راج ہے، وہاں لڑو فلانا ہے، سندھ بھی ہمارا تھا، یہ بھی تھا. اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کیا ہے، وہ جو ان کا ترانہ ہے جس میں سندھ مراٹھا والا جو آتا ہے، سندھ کا لفظ شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ اپیل گئی تھی کہ سندھ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اس کے ترانے میں کیوں شامل کرتے ہو؟ تو سپریم کورٹ نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، سندھ رہے گا اس کے اندر. یعنی جس قوم کا وہ ترانے کے اندر وہ یعنی پاکستان کے حصے شامل ہوں، آپ خود سوچیں وہ کیا جب بندے ماترم کے ساتھ جو ترانہ آتا. تو اس وقت جو ہے امریکہ سمندر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سی پیک کا کام ہو رہا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے. آپ جو ٹنل آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، ایبٹ آباد کی جو ٹنل بنی ہے، مارولس. آپ سوچ نہیں سکتے کوئی اتنی لمبی 3-4 کلومیٹر کی وہ ٹنل ہے، اس کے اندر وہ باقاعدہ وینٹیلیٹرز، پنکھے اور سارا کچھ ہوائیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہاں کی کلاس کا کام ہوگا، ہائی کلاس کا کام ہوگا جو مانسرے کو نکلتی ہے. یہ جس وقت اگر کمپلیٹ ہو گئی، اور سب سے بڑی بات جو وکیل کریم ریڈی ابھی کہہ رہے تھے کہ ریلوے لائن جب کمپلیٹ ہوگی نا، کایا بدل جائے گی. کایا بدل جائے گا. ملوان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 7-8 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچیں گے. اور ریلوے لائن جس ملکوں کے اندر ریلوے لائن ٹھیک ہوتی ہے، اس ملکوں کی پورٹ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب لڑائی جو ہے نا انڈیا نے ہمارے ساتھ بھی کرنی ہے، اچھا، اور چین سے بھی لتر پھینٹی بھی کھانی ہے، دونوں بدل کھانی ہے. چلو جی، اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.